अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, हुकूमत ने ये महसूस किया कि आम आदमी की ज़िंदगी में जो महंगाई के बिल आते हैं और फिर उसके अलावा बिजली के बिल आते हैं, उसमें बिजली चोरी का बड़ा हाथ है। तो हुकूमत ने सख्ती से कहा कि इस बिजली चोरी को रोका जाए। इस वक्त आइस्को कंपनी, वापडा, पूरी डिस्कोस कंपनी जहाँ जहाँ पे हैं वो बिजली चोरों के ख़िलाफ़ इक़दामात कर रही हैं। करोड़ों रुपए की वसूली की गई और उसी के साथ साथ हमने देखा कि सैकड़ों की तादाद में मुख्तलिफ़ जगहों पे FIR कराई गई उन बिजली चोरों के ख़िलाफ़ जो बिजली चोरी करते हैं और बिल भी नहीं देते, जिसकी वजह से आम आदमी को वो बिल पे करना पड़ते हैं। इस हवाले से आम आदमी क्या कहते हैं, और हमने ये भी देखना है कि हम अफसरान से बात करें, बिजली के CEO से, हम इसको कंपनी के CEO से हम बात करें और उनसे पूछें कि उन्होंने इसके लिए क्या इक़दामात किए हैं। वज़ीर आज़म साहब ने भी इसको अप्रिशिएट किया है कि जो कंपनी है यहाँ पे इसको कंपनी, उसने बड़े अच्छे इक़दामात की, वसूलियाँ की, कार्रवाइयाँ की। आइए नाज़रीन, आम आदमी के बाद मुख्तलिफ़ जगहों से होते हुए हम CEO तक पहुँचने की कोशिश करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आइए चलते हैं। आम आदमी क्या सोचता है कि ये जो बिजली चोरी होती है वो तो बिल दे रहा होता है, जो चोर का बिल है वो भी आम आदमी पे पड़ जाता है। ये तो गलत है, आम आदमी पे नहीं पड़ना चाहिए और चोर को पकड़ना चाहिए जो चोरी करता है। वापडा वाले मिले होते हैं, वो जो मीटर रीडर है वो मिले होता है, उनसे वो थोड़े थोड़े पैसे करके वो बिल लेते हैं और उनको भी पकड़ना चाहिए, उनको नौकरी से भी निकालना चाहिए कि ये तुम लोग क्यों ये ऐसा करते हो। अभी मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरी तनख्वाह कम से कम 30,000 रुपये होगी, तो 30,000 रुपये में अभी ये तीसरे महीने का बिल है, मैं इस्लामाबाद में नहीं दाखिल कर सकता। वो हर बिल आता है तो मेरे पास पैसे नहीं होते, ये तीसरा महीना आ गया है। लेकिन जो पैसे लोग वो कूड़ा लगा के चोरी करते हैं और चोरी करके उसको ले जाते हैं, तो ये गरीब के ऊपर ही आते हैं ना। जो सही आदमी होता है, जो बिल पे करने वाला होता है, ये पैसे तो उसी के ऊपर आते हैं ना। लेकिन जो लोग बदमाश हैं वो हर चीज़ में मतलब करप्शन करते हैं, उनको पकड़ा जाए, उनको गवर्नमेंट बहुत अच्छा इक़दाम करती है। अच्छा, ये जो अभी जो है हाँ जी। कि उनके छापे पड़ते हैं, साथ पुलिस होती है, पर्चा हो जाता है, उनको थानों में भी बंद करते हैं, उन पे जुर्माने भी लगाते हैं, इसको कैसे देखते हैं? अच्छा काम है? तो जुर्माने लगाएं, उनको बंद करें, उनको सज़ा दें, वो जो लोग उनके साथ वो जो मुलाजम मिले हुए हैं उनको भी सज़ा दें, उनको नौकरी से निकाल दिया जाए। कि ये क्यों, ये मतलब है ये पाकिस्तान का हाल, ये मशीयत पे ये सारा कुछ बोझ इसी वजह से है, ये करप्शन की वजह से है। आप इस कैंपेन को कैसे देखते हैं? ये जी गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इक़दाम है और इस पर काम होना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि गरीब आदमी पर बहुत बर्डन पड़ रहा है, दिन ब दिन महंगाई, बेरोज़गारी, और इनको पकड़ कर करार की सज़ा देनी चाहिए इनको। ये आप समझते हैं कि इसमें तेज़ी लाई जाए या कोई पक्का बंदोबस्त? बिल्कुल गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें तेज़ी लाए और कानून पर अमल दरामद होना चाहिए। ये नहीं कि गरीब के लिए और कानून हो और अमीर के लिए और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए और जो इसके ज़िम्मेदारान हैं उनको वाकई सज़ा देनी चाहिए। डॉलर की कीमत भी काफ़ी नीचे आ रही है और ओवरऑल माशी तौर पे मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहा है, तो इसको हम इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे। और इसका बहुत अच्छा इक़दाम है हुकूमत का कि जिन्होंने एक मुल्क के ओवरऑल हालत थोड़ा बेहतरी की तरफ जा रही है। हम ये समझते हैं कि ये होना चाहिए और आवाम को रिलीफ़ मिलना चाहिए, और ये जो लोग हैं, ये जो करप्ट माफिया है, इसका पीछा करना चाहिए और ऐसे लोगों को पकड़ के उनको इस फैसले को तकमील तक पहुंचा के उनसे जो है ना इसका अजाला करना चाहिए। ये बहुत अच्छा इक़दाम है, इसको हम वेल डन कहेंगे हुकूमत को और अप्रिशिएट करेंगे। इस ऑपरेशन में आम आदमी का किरदार क्या है? आम आदमी को भी चाहिए कि जिस लेवल पे भी इनफरादी तौर पे जिस मुकाम पे भी जितना भी हो सके उसको अप्रिशिएट करे और सपोर्ट करे। हुकूमत ने एक्शन शुरू किया, वापडा ने एक्शन शुरू किया, इनको पकड़ो, सजाएं दो, आप इस अमल को कैसे देखते? ठीक करते हैं, यानी कि सज़ाएँ देनी चाहिए, बल्कि सख्त से सख्त सज़ाएँ होनी चाहिए। सज़ा, चोर को सज़ा मिलेगी तो चोरी रुकेगी। अगर सिर्फ चोर पकड़ा जाए और वो छूट जाए तो फिर तो इस तरह यानी कि कानून
पे अमल दरामद होगा तो ये करप्शन और चोरी ख़त्म होगी, नहीं तो ऐसे तो चोरी भी नहीं ख़त्म होगी, कुछ भी हो ऐसे तो जब तक चोर को सज़ा नहीं मिलेगी चोर को। इसका मतलब ये है कि सिर्फ बिजली चोरी नहीं, कोई भी चोरी, जी जी ज़ख़ीरा अंदोज़ी, महंगाई, जो भी है, जो भी गलत काम है, जब तक उसकी सज़ा किसी को नहीं मिलेगी चोर को, यानी कि तो उस वक्त तक ऐसे जराइम ख़त्म नहीं हो, कोई भी जराइम हो तो उस तरह जब तक उसको सज़ा नहीं मिलेगी उसको उस वक्त तक नहीं। जब तक आपको पता है कि मैंने चोरी की है या कोई करप्शन किया है या कोई गलत काम किया है, मैं पैसे दे के या इधर उधर किसी से ताल्लुकात करके छोड़ जाऊंगा, तो फिर इस तरह करप्शन या जो भी है जराइम इस तरह ख़त्म नहीं होंगे। हमें पहली दफ़ा इसमें जान नज़र आती है कि लोगों को पकड़ भी रहे हैं, एफआईआर भी दे रहे हैं और जुर्माने भी वसूल कर रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। मैंने खुद सिपा सलार साहब से ये गुजारिश की थी कि जिस तरह आप ज़लज़ला ज़दगान के लिए, सैलाब ज़दगान हमारी मदद करते हैं, इसी तरह बिजली चोरों को पकड़ने में हमारी मदद करें। तो उन्होंने वाकई ये काम किया है और मुझे खुशी है। और मेरी गुजारिश उनसे ये है कि बड़े लोगों को हाथ डाला जाए। छोटे छोटे तो पकड़े जाएंगे, फ़ौरन दे देंगे, लेकिन जो बड़े हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे हैं, बड़े बड़े इदारे हैं जिनके इतने बिल बकाए हैं, अरबों रुपए के बिल बकाए हैं, बड़े लोगों के बिल बकाए हैं, उनकी बिजली ना कटती है ना वो पैसे देते हैं। इन पर भी हाथ डाला जाए ताकि आम आदमी को पता चले कि नहीं यार, अगर मैं कहीं गलती करते पकड़ा गया हूँ तो बड़ा भी पकड़ा गया है, फिर बात बनेगी, फिर वाकई लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। मैं एज ए सदर अंजुमन ताजरान पाकिस्तान अप्रिशिएट करता हूँ हुकूमत को भी और वज़ीर आज़म साहब को भी और सिपा सलार साहब को भी कि इस मामले में और तेज़ी लाएं। देखिए कहीं भी चोरी हो रही है, मैं तो कहता हूँ मुल्क को ठीक करने के लिए जिस तरह आपने स्मगलिंग को रोका है, इसी तरह इस काम को भी पाया तकमील तक पहुँचाएं ताकि हमें पता चले कि ज़ीरो पे चले गए, हम कोई बिजली चोर नहीं है पाकिस्तान में। बलोच साहब, दो लोगों को जिस तरह आपने सबको अप्रिशिएट किया, तो फिर इस वापडा वालों को, इसको वालों को भी अप्रिशिएट करना होगा। और फिर जहाँ पे स्मगलिंग को रोकना है, वहाँ पे जो ताजर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है उसके खिलाफ भी एक्शन हो। देखिए, मैं जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है या मुनाफ़ाखोर है, मैं उसको ताजर मानता ही नहीं हूँ। वो ताजर है ही नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अगर वो कारोबार कर रहा है तो वैसा काम नहीं करेगा। बात यह है कि हमारी हुकूमत को चाहिए कि ऐसे इक़दामात करें कि ये लोग ऐसा करें ही नहीं है। हाजी साहब, हम बात कर रहे हैं कि बिजली चोरी के खिलाफ हुकूमत कोशिश कर रही है, इदारा कोशिश कर रहा है, जो महकमा है वो भी पकड़ भी रहा है, जुर्माने कर रहे हैं। आप इस ऑपरेशन को, इस एक्शन को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, मैं जो है ना इस चीज़ के जो गवर्नमेंट कर रही है ना, निगरान गवर्नमेंट है या इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो भी है, ये जो बिजली चोर हैं और ये धंधेबाज जो हैं, इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरीके से कार्रवाई नहीं करके चोरों को, डिफ़ॉल्टरों को इस तरह छोड़ेंगे तो ये मुल्क जो है दिवालिया हो जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान जो है ऐसे लोगों को जो बिजली चोरी करती है, चीनी चोरी करती है, जो भी चोरी में मुलविस हैं, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लें। ये जो चोरी होती है बिजली, हुकूमत कह रही है इनको पकड़ रहे हैं, जुर्माने कर रही है, आप इस अमल को कैसे देखते हैं? देखें जी, अब एक गरीब लोग की तो नहीं है ना बिजली चोरी के पीछे, तो बड़ी बड़े माफिया जो छुपे हैं इधर, बड़े बड़े जो घर बने हुए हैं, ये सारा सिस्टम बना हुआ है, तो अब ये इनको पकड़े ना। आप बिजली चोरी, ये जो है वो कहते हैं कि चोरी वाले को ख़त्म कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? सर, हम तो बस यही सोच रहे हैं। मैं एक गरीब आदमी हूँ, ये मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, 500-600 रुपये कमा रहा हूँ, तो मेरा एक कमरे का 5000 रुपये बिल आया, तो मैं किधर से दूँ उसको बिल? मुल्क का एहतसाब होना चाहिए इन बड़े बड़े माफियाज का। ये चोरी करते हैं और उनके जो टैक्स वगैरह हैं वो हम गरीब, ये मैं बाइक चलाता हूँ, 1000 रुपये नहीं मेरे दिन में होता। हमने देखा कि हुकूमत कोशिश कर रही है, इदारे कोशिश कर रहे हैं कि एक तो बिजली चोरी को रोका जाए, और फिर लोग कहते हैं कि इसी के साथ साथ ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी है। महंगाई की वजह यही है कि चीज़ों को आप स्टोर कर देते हैं। कानून इस सिलसिले में क्या कहता है? इनके ख़िलाफ़ पहले जो कवानीन हैं उनमें मज़ीद सख्ती हम कैसे ला सकते हैं? सर, कवानीन तो मौजूद हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ भी कवानीन मौजूद हैं और जो बिजली चोरी है उसके बारे में भी कानून मौजूद हैं। हमारे मुल्क में बदकिस्मती ये है कि कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि जो हमारे मुल्क में महंगाई की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे मुल्क में अगर कोई चीज़
آپ دیکھتے ہیں کسی چیز کا سیزن آ رہا ہے تو اس چیز کو پہلے ہی ذخیرہ کر لیا جاتا ہے اور پھر ایک مصنوعی قلت جو ہے وہ بازار میں شو کی جاتی ہے اور پھر جو چیز 1 روپے کی ہے اس کو 10 روپے میں کر کے فروخت کیا جاتا ہے. ہمارے ملک میں اس مہنگائی کی سب سے بڑا وجہ یہ ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ اتنا بڑا مافیا ہے کہ قانون ہونے کے باوجود بھی اس کے خلاف کوئی پراپر کارروائی نہیں ہوتی, اور اگر کسی جگہ پہ کوئی کارروائی ہو بھی جائے تو بھی وہ اس طریقے سے بیچ میں سے نکل آتے ہیں کہ جس طرح مکھن میں سے بال نکال لیا جاتا ہے. جب چوری ہوتی ہے تو چوری میں کیا دفعہ بجلی چوری کے حوالے سے ہمارا الیکٹرکسٹی ایکٹ ہے اور اس میں سیکشن 29 ہے الیکٹرکسٹی ایکٹ کی کہ اگر کوئی بجلی چوری میں ملوث ہوتا ہے تو اس کو باقاعدہ گرفتاری بھی ہو سکتی ہے, اس کو سزا بھی ہو سکتی ہے. لیکن بات پھر وہی والی ہے کہ جہاں پہ بھی بجلی چوری ہوگی کسی انڈیویجول کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی طریقے سے بجلی چوری کرے, اس میں ضرور وابڈا کے جو لوگ ہیں وہ ملوث ہوں گے, اور لائن مین ہو گیا, باقی لوگ ہو گئے, ایس ڈی پی ہو گئے, وہ ایک پورا ایک مافیا بنا ہوتا ہے جو جاتا ہے اور وہاں سے وہ ایک سلسلہ چلتا ہے, ایک کڑی چلتی ہے اور وہ بجلی کے آپ ڈائریکٹ تارے لگا لیتے ہیں. ہمارے باقی پروونسز میں جہاں پہ جائیں تو آپ دیکھیں کہ بجلی کی سب سے جو ہمارے جو بجلی کے بل بڑھ رہے ہیں یہ ساری چیز, اس میں 80% جو وجہ ہے وہ یہ بجلی چوری کی. آپ کو مثال دیتا ہوں باہر کے ملکوں کی. ہم باہر ملکوں میں جاتے ہیں, ہم ایک اشارہ بھی کراس نہیں کرتے, چاہے رات کا وقت ہے. کیوں نہیں کراس کرتے؟ ہمیں پتہ ہے ہم یہ اشارہ کراس کر گئے تو ہمیں سزا ملے گی, فوری طور پہ ہم پکڑے جائیں گے, پتہ ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ ہم کو ملا کے وہاں سے نکل جائیں. تو وہاں پہ ان لوگوں کو خوف ہے کہ یہاں قانون بھی ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہے. ہمارے ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم وہ لوپو لے کے کسی کو ملو کے ہم نکل جائیں گے. صورتحال کیا ہے؟ وزیر اعظم صاحب نے تو تعریف کی کہ بہت اچھا ہو گیا جس طرح آپ کی ریکوری مہم چل رہی ہے, کمپین چل رہی ہے, مجموعی طور پر کتنی کامیابی ہو؟ جی تھینک یو ویری مچ. جی آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں ریگارڈنگ پاور تھیفٹ اینڈ ریکوریز آف اوور ایریئرز فرام ڈیٹ ڈیفالٹرز اینڈ رننگ ڈیفالٹرز, ہم ان کو پبلک تک لے کر آ سکیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حکومت پاکستان اور وزارت توانائی پاور ڈویژن کی براہ راست نگرانی میں ماہ سپٹمبر میں ان دونوں کمپین کا آغاز ہوا, اور اس کمپین کی اس پر سب سے زیادہ پازیٹیوٹی یہ رہی اور جو ایک اچھے رزلٹس کے جس کی وجہ سے ہمیں اچھے رزلٹس حاصل ہو رہے ہیں کہ اس میں ہمیں حکومت کا, لا انفورسمنٹ کے جو تمام ادارے ہیں ان کا, پولیس کا مکمل سپورٹ حاصل ہے. ہم کہیں بھی اگر ریڈ کرنے جاتے ہیں تو جب ہمیں پولیس کی نفری کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہمیں پولیس ملتی ہے. ابھی ہمارے جو ایف آئی آرز ہیں وہ پراپر رجسٹرڈ ہو رہے ہیں, اور ایک جسے کہتے ہیں نا کہ لوگوں میں خوف کریٹ ہونا کہ بھائی چوری کی تو گرفتاری ہوگی. تو الحمدللہ اس عنصر کے باعث بجلی چوری پکڑی بھی جا رہی ہے اور اس میں کمی بھی بہت آئی ہے. اور میں اگر آپ کو کچھ فگرز بتاؤں کہ جب سے بجلی چوری کمپین کا آغاز ہوا ہے تو ہماری M&T, ہماری آپریشن اور ہماری سویلنس کی ٹیموں نے چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر محمد امجد خان کی براہ راست نگرانی میں تمام ہمارے جو آپریشن سرکلز ہیں اسلام آباد, راولپنڈی سٹی, راولپنڈی کینٹ, جہلم, اٹک, چکوال, اس میں بلا تفریق کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. اور اس میں ہم نے مختلف ٹیرف کے تقریباً 2,51,000 سے زائد میٹر ابھی تک چیک کر لیے ہیں, اور اس میں تقریباً 3,561 ایسے صارفین پائے گئے جو کسی نہ کسی طریقے سے بجلی کی چوری میں شامل تھے. اگر ان میں بعض ایسے صارفین ہیں جو بجلی کی ڈائریکٹ استعمال کر رہے تھے, بعض ایسے ہیں جو میٹر سلو اور ٹیمپرڈ کر کے بجلی چوری میں شامل تھے. ہم نے ایسے صارفین کو تقریباً 20,41,000 سے زائد کے جرمانے عائد کیے ہیں. یس, اور یہ ہم نے آلموسٹ 70% ان سے ریکوریز بھی انشور کی ہیں, اور انشاءاللہ ایک پیسہ ہم ان سے ریسیو کریں گے. اور اس بار ہم نے جو بجلی چوروں کے خلاف 533 FIRs کو رجسٹرڈ کروایا ہے, اور 427 افراد جو ہیں اس کو پولیس نے بجلی چوری میں گرفتار کیا ہے. جب تک آپ کے لوگ اس میں انوالو نہیں ہوتے تب تک چوری ممکن نہیں ہوتی. نظر انداز کر دیا, کوئی لے دے ہو گیا, کوئی اس طرح کا, اس پہ بھی آپ کی نظر ہے. اور خاص طور پہ وہ ڈپارٹمنٹ جو طاقتور ہے جسٹ لائک پولیس یا پھر کوئی بھی سرکاری ادارہ ہے تو وہ بادر نہیں کرتا کہ بجلی کٹ جائے یا نہ کٹ جائے. اس کی ریکوری کی کیا پوزیشن ہے اور ان پہ چیک اینڈ بیلنس ہے؟ جی بالکل, جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ بلا تفریق اور بلا امتیاز کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. آج کو الحمدللہ ان پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں اس کا شمار ہوتا ہے. پاکستان کی ون آف دا بیسٹ پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے کہ ہم آلریڈی بجلی چوری
تھیفٹ پہ کام کر رہے تھے. ہمارے لائن لاسز نیپرا ٹارگیٹس کے مطابق ہماری ریکوریز دیٹ از دا بیسٹ ان پاور سیکٹر. اچھا, اب جہاں تک آپ نے کویشچن کیا کہ لوگوں کو, ہمارے لوگوں کی جو انوالومنٹس ہیں, ڈیفینیٹلی دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے کہ تمام کارروائیوں میں ہمارے لوگ شامل, ڈیفینیٹلی انوالومنٹس ہوتی ہیں, اور اس میں ابھی ہم نے بہت سے نہ صرف سٹاف کو بلکہ آفیسرس بھی تھے جو نیگلیجنسیز جس میں پائی گئی ان کے علاقے میں اگر چوری ہو رہی تھی تو انہوں نے اس کو کیوں نہیں پکڑا, ہم نے ان کو سسپینڈ بھی کیا ہے, ہم نے ان کو اسٹیپ ڈاؤنس بھی کیا ہے, اور یہ کارروائیوں کا سلسلہ بالکل جاری رہے گا. دوسرا آپ نے ڈپارٹمنٹس کا ذکر کیا, تو جہاں تک چوری ہے وہ تو بلا تفریق جاری ہے, چاہے وہ ڈپارٹمنٹ شامل ہے, چاہے عام صارف شامل ہے, چاہے ہمارا امپلائی آفیسر شامل ہے, کارروائی ہوگی اور ہو رہی ہے. اور جہاں تک ریکوریز کا تعلق ہے تو الحمدللہ اسکو کی ریکوریز 100% ہیں, گورنمنٹ سے بھی اور پرائیویٹ سے بھی اچھی ریکوریز ہیں. اور جہاں تک گورنمنٹ کے ان کے کچھ پروسیجرز ہوتے ہیں, پیمنٹ جاتی نہیں ہے, ڈیلے ضرور ہو جائے گی لیکن ان کی پیمنٹس کے کچھ پروسیجرز ہوتے ہیں, فنڈنگس کے ایشوز ہوتے ہیں, لیکن ان سے پیمنٹس ہمیں ریسیو ہوتی ہیں اور وہ بادر کریں گے. جہاں ہمیں ریکوریز نہیں ہو رہی, ہم ان کے ہیڈ سے باقاعدہ منتھلی بیسس پہ ہمارے چیف ایگزیکٹو خود میٹنگس کنڈکٹ کراتے ہیں, ان کے ہیڈ سے میٹنگس کرتے ہیں. ایک اور چیز ہے جی کہ یہ آپ کے پاس ابھی کمپین ہے, ماضی میں بھی کسی حد چلی لیکن اس دفعہ مؤثر ہے. کمپین ہوگی, مدت ہے, بہرحال وہ ختم کرنی ہوگی. ہم نے ایک مستقل حل تلاش کرنا ہے کہ چوری نہ ہو, راستہ بند ہو جائے, کیونکہ پاورفل دور ہر میں رہے گا. تو اس میں آپ نے اس کے لیے کوئی پیش بندی کی ہے؟ جی بالکل, دیکھیں جی ٹیکنالوجی آلویز ورکس, اور جیسے شروع میں لوگوں کی کمپلینٹ تھی رانگ ریڈنگ ہوتی ہے, میٹر ریڈرز آتے نہیں ہیں, ریڈنگز نہیں کرتے, ایسٹیمیٹڈ بل چارج کرتے ہیں, اس کو ٹیکنالوجی نے کور اپ کیا. ہم نے موبائل میٹر ریڈنگ سٹارٹ کر دی. موبائل میٹر ریڈنگ میں کیا ہوگا, پکچر بھی آپ کی آ رہی ہے, ڈیٹ بھی آپ کی آ رہی ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی جب پکچرز اور ریڈنگ آپ کی میچ کر جاتی ہے, اٹ مینس کہ ہمارا بندہ ادھر آیا تھا. اور اس وقت ہماری تقریباً 99% ایکوریٹ میٹر ریڈنگ ہے. بجلی چوری کا جیسے کیا کہ ہم ویسے تو ہماری مکمل کوشش ہے کہ اپنے جو ہمارے ایس ٹی اوز ہیں ہر ماہ مختلف ٹیرفس کے میٹرز کو چیک کرتے ہیں, اپنے سڈن وزٹس رکھتے ہیں, لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیکنالوجی ورکس, تو انشاءاللہ ابھی ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جو ہم جنوری 2024 میں جن کو میٹرز کو ہم لگانا شروع کر دیں گے, وہ ہے AMI, ایڈوانس میٹرنگ انفراسٹرکچر. ویسے تو اس کے بہت سے فیچرز ہیں, ویری پازیٹیو فیچرز, ویری پازیٹیو ٹیکنالوجی, ادھر اس میں ڈپارٹمنٹ کو بھی فائدہ ہے, صارفین کو بھی فائدہ ہے. اب اس کا ایک فائدہ اس پروگرام کے جس طرح بجلی چوری کے متعلق ہے, اس میں یہ ہے کہ اس میں تھیفٹ پہ ہم قابو پا لیں گے. ہمارے سسٹم سے جہاں پلے کیا جائے گا, جہاں بجلی چوری ہوگی, گرڈ سے جب بجلی موو ہوگی اور صارفین تک پہنچتی ہے, اس میں مختلف سٹیپس ہوتے ہیں, گرڈ سے لے کر ٹرانسفارمرز تک, ٹرانسفارمر سے لے کر صارفین تک, وہاں جہاں بھی ہمارے سسٹم سے پلے کیا جائے گا وہاں ہمیں انٹیمیشن ہو جائے گی, نمبر 1. نمبر 2, AMI میٹر میں ایکوریٹ جو ریڈنگ ہے اس کو بھی ہم انشور کریں گے. یہ سر ایک تاثر بھی ہے اور اس میں بھی شاید حقیقت ہوگی کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ کے ایک بہت بڑی تعداد ہے جو مفت بجلی استعمال کرتی ہے, وہ یونٹ کا ایک حساب آ رہا ہے, کیبنٹ میں بھی ڈسکس ہو رہا تھا, وہ دوسری چیزوں میں بھی, ایکچولی اس کی صورتحال ہے کیا؟ الیکٹرسٹی فیسلٹی ہے, ناٹ اے فری سپلائی, جس آپ لوگوں میں ایک تاثر ہے. نمبر 1 ہمارے پیکیج کا حصہ ہے. نمبر 2 اس کی باقاعدہ پیمنٹس ہمارا ڈپارٹمنٹس کرتا ہے. اس اماؤنٹ میں سے جو پروفٹ امپلائز اور آفیسرس کماتے ہیں اس میں سے باقاعدہ پیمنٹس ہوتی ہے, فری نہیں ہوتی. تیسرا تاثر یہ ہے کہ آپ کو راؤنڈ دا کلاک 12 ماہ یہ بجلی میسر رہتی, جتنی مرضی یوز کریں, ایسا نہیں ہے. ابھی جو کمپین سٹارٹ ہوئی ہے اس میں ہم نے جو ابھی تک جو رننگ ڈیفالٹرز ہیں, تقریباً ہم نے 23,670 رننگ ڈیفالٹر سے 29 کروڑ روپے کی ریکوری کو انشور کیا. اور اسی طریقے سے کہ ڈیڈ ڈیفالٹرز, یہ وہ ہوتے ہیں جن کے میٹر یا ٹرانسفارمرز کٹے ہوتے ہیں لیکن دے آر رسپانسیبل, دے آر لائبل ٹو پے اوور بلز, کیونکہ الیکٹریسٹی یوٹیلائز کی ہوئی ہے. ہم نے تقریباً 10,613 جو پرمنٹ ڈسکنیکٹڈ ہیں ڈیفالٹرز, ان سے 31 کروڑ سے زائد کی ریکوری کو انشور کیا. اور اگر اس کو میں سم اپ کروں تو 34,292 ڈیفالٹر سے ہم نے 61 کروڑ 76 لاکھ سے زائد کی ریکوری کو انشور کیا ہے. تو انشاءاللہ کارروائی کا سلسلہ جاری رہے گا اور ہم یہ انشور کریں گے کہ جس نے ہماری بجلی الیکٹریسٹی یوز کی ہے اس سے ایک ایک پائی وصول کریں.
सीओ साहब बहुत अच्छा रिजल्ट है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने भी इसकी तारीफ़ की है जब उनको फिगर बताए गए कितनी रिकवरी हुई, इस तरह हमने किया। ओवरऑल आपकी कैंपेन के जो नताइज जो आपके जहन में थे 100% पूरे हुए, 80% पूरे हुए, या फिर आप मुतमईन हैं? जी इस तरह है कि कैंपेन तो हमने शुरू कर दी है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, आईएस को पहले से भी अच्छा था, लेकिन इस कैंपेन का हमें एक दूसरा फ़ायदा हुआ है। इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस सब हमारे साथ जो है ना, हम वन पेज पे हैं। तो जो थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ हमें पेश आ रही थी, इस वक्त किसी भी क्वार्टर से वो डिफ़िकल्टीज़ नहीं है। वी आर थैंकफुल टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पावर डिवीज़न, हमारे मिनिस्टर साहब जो बिल्कुल हमारे साथ ही जो है ना इस तरह हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह आप यू फील कि जी इतनी सपोर्ट हमें पहले कभी नहीं मिली थी, इसमें कोई शक नहीं है। जितनी सफाई मैं इस वक्त कर रहा हूँ नीचे लोअर स्टाफ पे या अपर स्टाफ पे, एसीज लेवल पे, चीफ लेवल पे, एक्सियन लेवल पे, हमने बहुत से लोग डिसमिस भी किए हैं, उसमें ऑफिसर्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ इंक्वायरीज़ भी हैं। ये सपोर्ट जो हमें इस वक्त मिल रही थी ये पहले नहीं थी, एंड ये इन द लॉन्ग इंटरेस्ट ऑफ दिस कंपनी। देखिए अब मैं AMR मीटर्स लगा रहा हूँ, ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग, उसका फ़ायदा क्या होगा? देखिए अब इस वक्त अगर कोई कंज्यूमर लेट से चकवाल में बिजली का बिल नहीं पे करता, तो मुझे वहाँ पे बंदे भेजने होते हैं कि जी यार उससे बिल वसूल कर लो, बिल नहीं दे रहा तो उसको डिस्कनेक्ट कर लो। वो चीज़ मैं पे दफ्तर में बैठ के कर सकूँगा, यहीं से मैं उसका मीटर डिस्कनेक्ट कर सकूँ। आपके इकदाम हैं, आपके डिपार्टमेंट के इकदाम हैं, अच्छे उसके रिजल्ट हैं, इतराफ़ हो रहा है, मिनिस्ट्री में हो रहा है, आवाम कर रहे हैं, लेकिन आपको आवाम के से एक तावन चाहिए अब भी, क्योंकि आइंदा आने वाले का, तो उनके लिए एक मैसेज होगा आपका कि वो क्या हो? मैं उनको ये मैसेज दूंगा, वी आर हेयर टू सर्व यू, नंबर 1। नंबर 2, हमें जो तनख्वाहें मिल रही है वो आपकी टैक्सेस से मिल रही है। देखिए जब कंज्यूमर मुझसे बात करेगा तो मुझे पता लग जाएगा कि कहाँ पे मेरा SDO सोया हुआ है, कहाँ पे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। ये मुझे हेल्प करेंगी ताकि उस एरिया को मैं इम्प्रूव कर सकूँ, अपने सिस्टम को इम्प्रूव कर सकूँ, नई चीज़ें मैं उसमें ला सकूँ। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ आप मेरे साथ कम्युनिकेशन रखें, मेरी डिपार्टमेंट के साथ रखें। बिल्कुल ये कम्युनिकेशन आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन इसमें आपने मेरे साथ ही हेल्प करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। सीओ साहब ने बहुत खूबसूरत बातें की, बहुत अच्छी बातें की कि जब तक आप अपने आप को, सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। अगर आइस्को कंपनी ने अच्छा काम किया, वज़ीर आज़म साहब, मिनिस्ट्री सब तारीफ़ करते हैं, आवाम तारीफ़ करते हैं, तो बाकी डिस्कोर्स को भी देखना होगा कि क्या उनके पास इस तरह के रिज़ल्ट हैं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। और फिर आवाम ने ये भी देखना होगा कि आपने बिल देते हैं, आप अपना बिल तो भर देते हैं, लेकिन जो चोरी कर रहा है, जो टेम्परिंग करता है, उसका बिल भी आप भरते हैं। क्यों भरते हैं? आपको उनकी निशानदेही करनी होगी, क्योंकि ये किसी डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये नेशन का काम है, ये वतन का काम है। आपने इस पूरे मुल्क को बेहतर करना है, तो हर शख्स जो जहाँ पे बैठा है, ज़िम्मेदार आदमी, उसने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी होगी। पाकिस्तान टेलीविज़न एक मौसर आवाज़ है, मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ है, आप भी इसी आवाज़ में अपनी आवाज़ शामिल करें, ना सिर्फ इसको के लिए, बल्कि जहाँ जहाँ बुराई है, जहाँ जहाँ गलती है, उसकी निशानदेही भी करें और उसके रोकने के लिए अपना किरदार भी अदा करें। हमारी आवाज़ है, हमने आप तक खबर पहुँचानी है, हमने चीज़ें आपके सामने रखनी है, आपने उसको लेके आगे चलना है। यकीनन आप इसमें मुस्बित किरदार अदा करेंगी। इसी ख्वाहिश के साथ असमत हाशवानी को दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के मान।